चलो First bite. Hello everyone, welcome back again. तो guys, आज भी ऐसी थे husband and wife. तो आज तो की खाओ लासे? आज तो तेल मास खाओ दे डांगर डांगर पीस आसे और ये दे वे भिंडी फ्राई और ये दे तुकिन चिली मजा हो ना बाबा आज तो वही तो यम्मी और चलो guys, husband and wife का चैनल में कोई नया है तो प्लीज लाइक शेयर सपोर्ट कर दीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए. आप लोग का सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट कीजिए प्लीज मरोम से प्यार से. चलो तो ज़्यादा बात कर लिया खाना खा लेगा स्टार्ट कर लेगा तो नका आगे थे प्रे कर लो. Amen. Maila. Dari mas tu moza sih. नहीं ना बात ते भी खदाले वामी था डाले खुशी अनलिमिटेड है तू तला साइड का ना डाल तला साइड डाले मेरा फर्स्ट बाइट कर लो दे ये पीछे दे आज तो तेंगा खाए तो तेल मास चलो फर्स्ट बाइट solid. Ewan na ba? Hindi. Hindi na ganyan. Ano kata mo laro le de. Gandu ta mo la kaya fresh sa. Dalas deh. Cale. Juga. Abi nói cái nọ gạo bằng số to lắm nạc hay nó bom cứ như này nhá bay này nó pun para panas ini tes kata Allah bisa dah kan na mas tu na kata bisa aja
아주 가을에 잘라. 응? 아무리 또 가을 나온 걸 비슷. 겁나. 너. 응. 속도 떨라서. Dalmasına da sevmek güzel. 응? Camra kalası dedin ha? Olacaksa. 더워도. 빵이라. Rồi là gì xí lên đây là tôi bắt một là sao mình là phải về cái gì đó 응. 응? 그래 웬일이구나. 가 서울 다시 모르겠지 않나서 그래서 못하게 누해. 응? Anh mới làm ông chưa lời là sao 잘했어 Tát मुर्गी खान बियो. 아빠는 내 하람도 보아 먹어 আমি তো বলছিলে বলে যাবো লাগে মুখবাং করে বলা বলে পারবো না না 아직도 여기 사골. tel. 망사 가야 되다 싸가
아주 제가 অলপ দিগদাৰ লাগা নিচিনা না খাবলৈ মতে গা আমি মজা বল যাইছ না আপনি গাড়ি তো কারণ দিগদার লাগে আছে আপনাকে 밥도 골라대 분치지도 않는데 그러니까 볼라가지 가이 mình chưa em cũng cái này với lớp đại cái nào khẩu mọi cái này làm biết nó ăn tel mà xin cả khẩu nó mòn trái tụ vì tôi cái này là khai sinh mà bảo vệ ra là phải lao lên là bảo vệ mình là last bite mình ra là okay tôi là last bite luôn no last bite luôn Enjoy. Okay. Là. Chalo. Last bite. Wow. Solid. Itu অলপ খাই দিবি না কি ভালো হয় আমি তো লেমনই আছে দে আমি কোটা দে তো খাই থাকি তো ওকে গাইস মজা ওরা খাই দিছে দে আজি না সাপা সাপা মৰমবা কমেন্ট দে কবে মতা বেছি খাইছ না মাকি বেছি খাইছে কিলে মানদা আজি তো আমি বেছি খাইছ না আছে দে আমি লা থিংকিং দে তো আমি বি ইনকা ভাবনা করে কিলে বলে ভাত কমতি হোৱা নিচিনা ইনকা কৈছে তো সেইটো কাৰণে মৰমৰা কমেন্ট কৰি চাবি তো মতা পৰা বেছি খাইছে না মাইকি পৰা বেছি খাইছে তো চলো গাইস আজিলা ভিডিও এটা এণ্ড কৰি দিও তো নেক্সট ভিডিওতে লগ কৰো দেই বাই বাই